हाय हेलो नमस्कार मो देवव्रत आपको स्वागत करुच्ची आप प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज आम डिस्कसन करबा सोशल स्टडीज रो 38 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा कि आपनकर जून मासे हेबाक जाउथिबा ओटीटी परीक्षा पई असिस्टेंट टीचर पई सीटीटी पई निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण सेशन टी रहइबो एवं काल विलंब न करी असंदो क्लास टी को आगे नबा ता पूर्व पिला माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जे परि आपण कोनोसी भी वीडियो मिस करिवे नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने कोन देछि केउटी अर्थनैतिक अधिकार अटे पिलाने अटे देछि तो हमर जो अर्थनैतिक अधिकार रहिछि देछि कोटा संपत्तिगत अधिकार गोटे आईनगत अधिकार पिला माने सेटा 44 तम संविधान संशोधन अनुसार 1978 हला मासिया रे ही हेतला तो एटा तो हबने पिला माने संपत्ति के केते केते नंबर लीगल राइट सेमरा 300 ए रे लिखा हेतला तो सेटा हबनी चुक्ति करिवार अधिकार तो एटा पिला माने कोन बेसामरिक बा गोटे आईनगत अधिकार पिला माने अटे तो एटा भी हबनी किंतु जो शिक्षागत अधिकार कहला एटा धारा 21 ए रे रहिछि पिला माने एटा भी हबने एटा मौलिक अधिकार पिला माने किंतु ऑप्शन सी रे जो देला नियुक्ति पाइबार अधिकार बा एटा गोटे राइट टू एम्प्लॉयमेंट एहा हेउछि गोटे सर्वश्रेष्ठ अर्थनैतिक अधिकार पिला माने जने नागरिक जेतबल निज जीविका निर्वाह करे बा अर्थनैतिक स्थिति के सुधारिबा पई काम करबा निहाती जरूरी पिला माने जहा कि संविधान रो संवैधानिक राष्ट्र रो निर्देश नीति बा डीपीएसपी आर्टिकल 41 रे मध्य काम कर पाइबा पई अधिकार विषय रे मध्य कुआ जाईछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए माने कोन लेछि भारत रे आईन रो शासन व्यवस्था केउ माने प्रवर्तन करिथिले तो जो आईन रो शासन रहिछि बा रूल ऑफ लॉ रहिछि तार अर्थ पिला माने कोन जोटा कि आईन रो समस्त पे समान आईन ऊपर केही भी नाहंती राजा किबा प्रशासक भी नहे यह ई धारणाटी ब्रिटिश रो आईनविद ए भी डाइसी देइथिले पिला माने तो ब्रिटिश देइथिले तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है पिला माने नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि 93 स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले पिला माने लॉर्ड माउंटबेटन थिले। ठीक अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गोपाल राजगोपाल पिला माने किए से जने भारतर प्रथम शेष भारतीय गवर्नर जनरल थिले पिला माने। ठीक अछि जदि पचारथांता प्रश्न स्वाधीन भारतर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किए तेबे उत्तर पिला माने तने किए राजगोपालचारी। ठीक अछि राजेंद्र प्रसाद पिला माने किए से होचंदी स्वाधीन भारतर प्रथम राष्ट्रपति। ठीक अछि जे गवर्नर जनरल से नो प्रेसिडेंट से। ठीक अछि तो हमर जो लॉर्ड माउंटबेटन कथा पडला से 15 अगस्त 1947 मसिया रे जेतबेले भारत स्वाधीन होला ता भारतर अनुरोध क्रमे लॉर्ड माउंटबेटन ही भारतर सर्वप्रथम गवर्नर जनरल भाबे दायित्व तुलैथिले पिला माने। ठीक अछि केतरे केते पिला माने 1947 जून रु 1948 पर्यंत पिला माने। ठीक अछि तापर लॉर्ड ओवेल की तो से होजन माउंटबेटन रो पूर्व 1943 रु 1947 पदरे भाइस रहथिले पिला माने जे कि स्वाधीनता बेलु कुछ नथिले। ठीक अछि तो नेक्स्ट देखि अपन माने कोन देछि 94 वर्ष पिला लाइक से सब्सक्राइब कर दियंतु आपण मन गोटी लाइक हम मन बहुत प्रोत्साहन करे आ क्लास टी आगे नवा पई हम मध्ये असिस्टेंट टीचर यूनिट वाइज क्लास जारी रखिछु जहा कि आपण प्लेलिस्ट पाई परिबे। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ उपादानटी इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाय नाही तो बोले माने नाही देजेला तो जो इतिहास पढ़िबार उद्देश्य स्थिर कला बेले शिक्षाविद केतक मुख्य उद्देश्य पर ध्यान दे पिला माने जेमति कि विषय वस्तुर प्रकरण जेमति कि विषय केउ प्रकार प्राचीन राशि कि मध्ययुगीय कि आधुनिक इतिहास ताको देखिए पिला माने सांस्कृतिक इतिहास ताको भी पिला माने देखिबे जेमति कि इतिहास शिक्षादानर एक मुख्य लक्ष्य होची पिला माने देशर संस्कृति एवं ऐतिह्य विषय जानिबे तो एटा मध्ये गुरुत्वपूर्ण पिला माने ऑप्शन सी रे जो देला जे शिक्षार्थी माने मनस्तात्विक आवश्यकता रहिबो तो एटा पिला माने को पिला मानकर बयस मानसिक स्तर अनुसार ही पाठ्यक्रम उद्देश्य बचा हिताय एटा भी पिला माने ठीक अछि। तब ऑप्शन डी रे जो देला पिता माता मानकर सामाजिक स्थिति एटा पिला माने हबो नाही तो कारण बापा मां माने गरीब की धनी किमा समाज रे सेमानक स्थिति केबोली जहा स्कूल रे इतिहास पढिबार उद्देश्य पिला माने को संपर्क नथाय शिक्षार समस्त पय समान पिला माने तेनु यह विचार करा जे नथाय ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के पिला माने कोन अछि 55 प्रश्न केउ मानव
ମାନକ ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ଲେଷଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଯୋଉ ମାନକ ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଆମର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ সোপান ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲାନିଂ, ତାପରେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ ବା ରାଇଟିଂ ଆଇଟମ୍ସ, ତାପରେ ଟ୍ରାଇଂ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଟ୍ରାଇଂ, ତାପରେ ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଦ ଟେଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଶେଷ সোপাନ ଅର୍ଥାତ ଇଭାଲୁଏସନଟା এই পর্যায়ে শেষে হয়ে যাদ্বারা কি পিলামানর কাঠিন্যতা স্তর এবং তার বৈধতা পিলামান জনা পড়িଥାଏ। তেণু বিশ্লেষণ শব্দটি মূল্যায়ন সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। ঠিক আছে, তেণু অপশন ডি ইজ দ রাইট আনসার। নেক্সট দেখে পিলাମାନେ কোন ଦେଇଛି 6 নম্বর প্রশ্ন, কেউটি ইতিহাস শিক্ষাদানর পরিসরভুক্ত নুহে। তো আমার যে ইতিহাস শিক্ষাদান কথা তাহলে উঠে या ভিতর কোউটা তার অন্তর্ভুক্ত নুহে। অতীতর ঘটনাবলী ভবিষ্যতକୁ আকলন করা এইটা পিলামানে নুহে, কারণ ইতিহাস আমକୁ বর্তমানକୁ সুধারিবা পাই শিক্ষা দিয়ে, কিন্তু ভবিষ্যତରେ কেউ নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিব তা পূর্বানুমান আকলন করা ইতিহাস শিক্ষাদানর পরিসরভুক্ত নুহে। পিলামানে ভবিষ্যত আকলন করা গোটে জ্যোতিষশাস্ত্র বা কল্পনা বিজ্ঞানের কাম অটে, ইতিহাসর নুহে। ঠিক আছে, তো অপশন বি ইজ দ রাইট আনসার। ঠিক আছে, অতীত আউ সব বাকি ঠিক আছে। নেক্সট দিকে পিলাମାନେ কোন ଦେଇଛି 97 নম্বর প্রশ্ন কোন ଦେଇଛି, রাজ্য আইন ও কেন্দ্র আইন মধ্যে সংঘর্ষ হেলে কোন হুয়ে। তো যেতবে ভারত সংবিধানর ধারা 254 অনুযায়ী যদি জনে সমবর্তী তালিকারে থিবা কোনসি বিষয় উপরে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার দুহে আইন প্রণয়ন করন্তি এবং সেই দুইটি আইন মধ্যে কোনসি বিবাদ এবং সংঘর্ষ উপজে, তেবে সেঠারে কেন্দ্র আইন হি বলবত্তর বা সর্ব উপরে রহিব এবং রাজ্য আইন সেই সীমা পর্যন্ত রদ্দ এবং অকামী হইଯିବ। পিলাମାନେ আর্টিকেল কেতে আছে 254 রে আছে। তো কেন্দ্র আইন বলবত্তর রহে, অপশন এ ইজ দ রাইট আনসার। নেক্সট দেখিए পিলাମାନେ কোন ଦେଇଛି, কেউটি সামাজিক পঠন শিক্ষাদানর পরিসরভুক্ত নুহে। তো নুহে ଦେଇଛି পিলাମାନେ। ঠিক আছে, তো আধুনিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা সামাজিক পাঠ মধ্যে অর্থশাস্ত্র এবং ভৌগোলিক বাস্তবায়িক মুখ্য উদ্দেশ্য পরিসরভুক্ত। তো এটা ঠিক আছে। আধুনিক সমাজরে নৈতিক এবং ধার্মিক চেতনা এইটা বি গোটে সমাজের মূল্যবোধ সংস্কৃতি বিশেষ হইলা, তবে এইটা বি ঠিক আছে পিলাମାନେ। অতীতর গৌরব পরম্পরা বিষয়ে আসে যেতবে এইটা গোটে বি প্রকৃতি বিজ্ঞান ভଳି সামাজিক বিজ্ঞান কোনসি ঘটনা কেবে ঘটিব সরি এটার ইতিহাস মধ্যে পিলাମାନେ নিজ নিজের পরম্পরা এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা গ্রহণ করতে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু যে কহিলা সামাজিক ঘটনা বলিরে পুনঃ পরিপ্রকাশ সম্ভাবনা এইটা পিলাମାନେ হব ନାହିଁ, কারণ প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ভଳି সামাজিক বিজ্ঞাନରେ কোনসি ঘটনা পুনি কেবে ঘটিব তার রিপিট হবার সম্ভাবনা কেতে তাহা গাণিতিক কিংবা বৈজ্ঞানিক আকলনে করা যাই পারিব ନାହିଁ। তেবে সমাজ সবুবেলে পরিবর্তনশীল, তেণু ଏହା এই পরিসরভুক্ত নুহে। অপশন ডি ইজ দ রাইট আনসার। নেক্সট দেখি পিলাମାନେ কোন ଦେଇଛି, এটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পিলাମାନେ ହେଲା। সাইমন কমিশন নিযুক্তি সম্পর্করে ব্রিটিশ সরকার কেবে ঘোষণা ଦେଇଥିଲେ। কেবে পিলাମାନେ ଦେଇଥିଲେ 1927 মସିহাରେ ଦେଇଥିଲେ। ঠিক ଅଛି, তো এই যে নিযুক্তি ঘোষণাটা ব্রিটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন কথা 8 নভেম্বর 1927 রে ঘোষণা করতে। ঠিক আছে পিলাମାନେ, তো ভারত আগমন কেবে সাইমন কমিশন আরম্ভ করি ভারতের বম্বে ঠারে 3 ফেব্রুয়ারি 1928 রে সে পৌঁছিলে, যেটি সাইমন গো ব্যাক র নারা দিয়ে যাইতলা। ঠিক আছে পিলাମାନେ, তো নেক্সট দেখিয়া পিলাମାନେ প্রশ্ন কোন ଦେଇଛି, স্পিরিট অফ দ ল বা আইনর আত্মা পুস্তকটি কিয়ে লিখিଥିଲେ। কিয়ে লিখিଥିଲେ পিলাମାନେ? মন্টেস্কিউ লিখিଥିଲେ। ঠিক আছে, এই যে মন্টেস্কিউ জনে ফরাসি বিপ্লবী পিলাମାନେ সেই সময় প্রসিদ্ধ দার্শনিক সে ଥିଲେ। সে 1748 মସିହାରେ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ପୁସ୍ତକଟି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ବହିରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ସେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଧାୟିକା, ଗୋଟେ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଠିକ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଠିକ ଅଛି, ଭୋଲ୍ଟେୟାର ପିଲାମାନେ କିଏ? ସେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଜୋର ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିଲେ। ରୁସୋ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ରୁସୋ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ଜର୍ମାନୀ ସମାଜବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏବଂ ଦ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ।
ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए पे कौन देखिए 101 नंबर प्रश्न तापर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब पे कर दिंतु परिव्राजक इबन बतुता केउठारु आसीथिले तो परिव्राजक जो इबन बतुता रही से किए से जड़े आफ्रिका महादेशर मर्को देश जड़े प्रसिद्ध मुस्लिम परिव्राजक भ्रमण करते से मध्ययुग भारत में भ्रमण को आसते पे ठीक अच्छे तेज से कौट आसते आफ्रिका आसते ठीक अच्छे भारत सहित संपर्क कौन से दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक समय 1933 मसीह भारत को आसते ठीक अच्छे जे सुल्तान दिल्ली काजी विचारित भाव नियुक्ति होते प्रसिद्ध भ्रमण कहानी पुस्तक गोटे हूँ रिहाल ठीक अच्छे आउ चीन पे किए आसते फाइयान आसते हुएनसान आसते भारत आसते इंग्लैंड जर्मनी किए आसते या सहित इबन बतुता संपर्क नहीं है तो अपना कमेंट जनातु किए आसते मुकुंद देव केउ युद्ध रे परास्त होइथिले मुकुंद देव केउ युद्ध रे पिला परास्त होइथिले गोहिरी टिकिरी ऑप्शन इज द राइट आंसर तो जो कहला एटा गोटे ऐतिहासिक युद्ध पिला माने एटा केबे हितला 1568 मसिया हितला जाजपुर रो गोहिरी टिकी ठारे ओडिसा रो शेष स्वाधीन हिंदू राजा गजपति मुकुंद देव एवं बेंगल रो सुल्तान सुलेमान किरानी को सेनापति मध्य होइतला एही युद्ध रे विश्वासघातकता जोगु मुकुंद देव परास्त होई निहत होइतले पिला माने एवं ओडिसा तार स्वाधीनता हराई अफगान शासन अधीन चली जाइतला ठीक अछि नेक्स्ट देखिए पे कौन देखिए 103 नंबर प्रश्न बेल्जियम केबे निजर स्वाधीनता घोषणा करिथिला केबे कहता पिला माने 1830 मसिया अगस्त मासरे बेल्जियम विप्लव आरंभ होइतला पिला माने ठीक अछि 1830 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यह पूर्व बेल्जियम रो नेदरलैंड अंश दिला पिला माने 4 अक्टोबर 1830 रे बेल्जियम एक अस्थायी सरकारी नेदरलैंड रो शासन रु निज स्वाधीनता बोली घोषणा करते तेणु विश्व इतिहास अनुसार 1830 ही सठिक वर्ष अटे ठीक अछि 1815 रे कौन होइतला पिला माने वाटरलू युद्ध होइतला वाटरलू ठीक अछि 1848 पिला माने कौन होइतला ईयर ऑफ रिवोल्यूशन होइतला विप्लव रो वर्ष बोली कहा जाय ठीक अछि नेक्स्ट देखिए पे कौन दीजिए 104 नंबर प्रश्न 1799 मसीह फरासी माने केउ राजवंश विरोध में विद्रोह करथिले कहा विरोध में पिला करथिले बौरवन हला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो केबे पिला माने एटा हितला 1799 मसीह घटित प्रसिद्ध फरासी विप्लव बौरवन राजवंश तथा अत्याचारी शासन विरुद्ध रे होइतला सेही समय रे फ्रांस राजा थिले चतुर्दश लुई जे कि जे वंश राजा थिले ताको स्वेच्छाचारी शासन जोगु जने जनसाधारण विरोधी पिला माने हितला ठीक अछि रोमानोव पिला माने कब हितला रूसिया राजवंश था सी यह विरुद्ध रे 1917 मसीह रे रूस विप्लव पिला माने हितला ठीक अछि नेक्स्ट देखिए पे माने कौन दीची 105 नंबर प्रश्न केउ बिल पार्लियामेंट रे आगत करिवा पई राष्ट्रपतिंकर अग्रिम मंजूरी आवश्यकता होई थाए तो जेतो बळे एक्चुअली एटा तीनटा ठीक अच्छे तो जिते बड़े कौन राज्यर सीमा परिवर्तन बिल हो कि राज्यर नाम परिवर्तन बिल हो ए दुटा संविधान धारा 3 अनुଯାयी कौन राज्य सीमा बदलैबा कि नाम परिवर्तन करिया बिलटा राष्ट्रपति सुपारिश बिना संसद रे आगत करा दे परिबा नाही तो अर्थ बिल भी संविधान धारा 110 एवं 117 1 अनुଯାयी कौन अर्थ बिल को मध्य लोकसभा रे आगत करने पूर्व राष्ट्रपति गोटे मंजूरी दरकार पिला माने ठीक अच्छे तो ए बी सी तीनटा ठीक अच्छी तो यहाँ गोटे ग्रेस मार्क मिलता है नेक्स्ट देखिए पे कौन देखिए सुल्तानी शासन समय रे ग्रामर हिसाब रक्षक पदवी कौन थिला तो जो सुल्तान माने शासन करुले दिल्ली रो सुल्तान शासन काल रे ग्राम स्तर रे जमीबाड़ी कागज पत्र एवं राजस्व हिसाब किताब रखिथिबा सरकारी कर्मचारी बा हिसाब रक्षक को पटुआरी बोली कहला कौन कहला पटुआरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो चौधरी पिला माने किए जे सुल्तानी काल रे ग्राम गुड़िकर मुख्य राजस्व संग्रहकारी थिले पिला माने
ତ ହେଡ୍ ଥିଲେ ସିଏ। ଆଉ ମୁକଦମ ପିଲାମାନେ କିଏ? ଗୋଟେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ। କାନୁନଗୋ ପିଲାମାନେ କିଏ? ଏହି ପଦଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ପଟୁଆରୀଙ୍କ କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିବାରୁ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ତ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହୁଏ, ଏଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ତ କୌଣସି ଓଟିଟି ହଉ, ସିଟିଟି ହଉ, ବିଡି ହଉ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ସେଟା ପିଲାମାନେ କଣ, ତା ସ୍ଥାନିକୀକରଣ ବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସମିଟି ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବର୍ଷର ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଫର୍ମିଟି ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଠନମୂଳକ ପାଠପଢା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପିଲାର ପ୍ରଗତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଗୋଟେ କୁଇଜ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଗୋଟେ ଫର୍ମିଟ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟେ ପିଲାର ପଢିବାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 108 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ତ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ରହିଛି, ତ ଏଇଟାରେ କିଏ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ, ରାଜାରାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ନା ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର? ତ କିଏ କହିଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟା ନୁହଁ କି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟା ସୋମବଂଶୀ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ଶାସନ କାଳରେ ତାଙ୍କର 18ତମ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1058 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ମାତା କୁଳାବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ କିଲା କରିଥିଲା? ଯଯାତି କେଶରୀ ଦୁଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ ଥିଲା। ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ସୋମବଂଶ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଆକୁ ଆଉ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 109 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ ଦେଇଛି ହେଲା, ନୁହେଁ ଦେଇଛି। ତ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗ ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଯୋଉଟା କି ମାଟି ତଳୁ ବା ଖୋଦିତ ହୋଇ ଆକାରରେ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ବହି ବା ପୋଥିରୁ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲା ଗ୍ରନ୍ଥ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ହବ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ହେଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ସ ପିଲାମାନେ। ତାର କୌଣସି କାଗଜ ପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର କିମ୍ବା ବହି ଆକାରରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉତ୍ସର ଅଧୀନରେ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ କହିଲା ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ଶିଳାଲିପି, ଧାତୁ ଫଳକ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ବେଳେ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତାର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ 110 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ତ ଯୋଉ 1592 ମସିହାରେ ରାଜା ମାନସିଂଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବିଜୟୀ ପରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କଟକଠାରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବା ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ମୋଗଲର ସୁବେଦାର ମାନେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଲାଲବାଗ ପ୍ରାସାଦ ଠାରେ ହିଁ ରହି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ତ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ। କର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ବା କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଳଦୁଆ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ନିଜ ହାତରେ କାମ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢେ, ସମ୍ମାନ ବଢେ, ଏଇଟା ବି ହବ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଲା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହବ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ନ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ, କେବଳ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବ, ତେବେ ସେହି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଟିଚର ସେଣ୍ଟେଡ କରିକୁଲମରେ ଯିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି ଅଛି ମାନେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପେଡାଗୋଜିରେ ଓନ୍ଲି ଅଛି ସେଟା ନେଗେଟିଭ, ଏଇଟା ହବନି କେବେ ବି ହେଲା। ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 112 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି, 112 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ? ତ ଗୋଟେ କୌଣସି ବି ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ବ୍ୟବସାୟୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କଣ?
प्रॉफिट लाभ। तो स्वाधीनता पूर्व भारत में कंचामाल खूब सस्तार मिलूला एवं काम करने सस्तार श्रमिक पिला मिलुते। तेणु यह सहित प्रस्तुति सामग्री बिक्री भारत एक बड़ बजार थिला पिला माने एही सब कारणरू से माने विपुल लाभ करिवार संभावना थिबारु से भारतीय शिल्प प्रति आकर्षित होइतिले पिला माने। ठीक अछि, तेणु ऑप्शन सी रे जो दला विपुल लाभर संभावना थिला, तेणु एही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिए बोले मैंने कौन देछि 113 प्रश्न सामाजिक सामाजिक पाठ्य शिक्षादान रे केउं पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाए। तो हमर जो सामाजिक पाठ्यक्रम जो कहला प्रत्यक्ष अनुभूति कथा, तो एटा गोटे सेतबेले एडगार डेल जो अनुभूति शंकु रही बा कोन ऑफ एक्सपीरियंस ता अनुजाई वास्तव जगत को जाई निज आखि रे देखिबा बा अनुभव करिबा ही सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष अनुभूति पिला माने अटे। तेनु परिभवनता ही बा गोटे फील्ड ट्रिप माध्यम रे जेतेबेले गोटे पिला को कोनोसी गोटे ऐतिहासिक स्थान को बा गोटे संग्रहालय को किबा गोटे भौगोलिक अंचल को बुलिबे को निया जाय, सेठारे से माने वास्तविक जीवन को देखि सेठारे भल भाबे प्रत्यक्ष अनुभूति पिला माने पांदी, जहा कि तांकर शिक्षा दान रे बहुत भाबे सहाय्य होइते। ठीक अछि पिला माने, तो सर्वेक्षण पिला माने कोन एथिरे तथ्य संग्रह करा जायताय किंतु परिभ्रमण तुलन रे कम प्रत्यक्ष पिला माने जायताय। आलोचना किबा गल्प कथन एटा गोटे परोक्ष बा मौखिक पिला माने, तो एटा हबनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बोला कौन दीजिए क्यों कार्य शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं। तो जितेबाला वर्गीकरण कथा उठे बेंजामिन ब्लूम को कथा आसीबो, तो शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो मुख्य पिला मानकर शैक्षिक एवं मानसिक विकास तीनोटी डोमेन पिला माने अछि, गोटे कॉग्निटिव अफेक्टिव आ साइकोमोटर्स, तो तीनटा ऊपर आधारित पिला माने। तेनो जो कहला सी श्रेणी गृह आदान प्रदान सठिकता एटा पाठ पढ़िया समय रे कौन लक्ष्य रहिबो ताहा द्वारा सिद्ध कर जाय एटा पिला ठीक अछि। शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन पिला जेतरा मूल्यांकन प्रश्न तैयारी करबा पई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्यवहार पिला माने हुए, एटा ठीक अछि। पाठ्यक्रम प्रस्तुति सिलेबस प्रस्तुत कला बेले मध्ये एई गाइड टा कराई थाए पिला माने, एटा भी ठीक अछि। किंतु जो कहला ऑप्शन डी रे विद्यालय रो भित्तिभूमि रो उन्नतिकरण, विद्यालय रे ओटे बिल्डिंग तैयारी करबा किबा चेयर टेबुल आनिबा भित्तिभूमि की विकास करबा गोटे प्रशासनिक कार्य पिला माने या सहित शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण कोन संपर्क न थाए, देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि केउटी चाप गोष्ठी रो काम नुहे, तो पिला माने नुहे देछि हला कोडे नुहे निर्वाचन लड़िबा काम नुहे, कारण चाप गोष्ठी पिला माने काहा को कहा जाय एमाने सही संगठन जेउठारे सरकारी पदवी किंबा क्षमता पाइबा को चाहंती नाही बरम सरकार को ऊपर चाप पकाई निजर दाबी हासिल करंती पिला माने, जेमति कि शिक्षक संघ श्रमिक संघ। ठीक अछि, तो निर्वाचन लड़िबा गोटे सरकारी गठन कार्य हो जो राजनीति दल काम पिला माने चाप गोष्ठी नुहे। सांसदीय प्रभावित कहला बा जनमतर प्रभावित कहला एटा गोटे गोष्ठी नियंत्रण रक्षा करबा कहला ए तीनटा जाक चाप गोष्ठी मुख्य कार्य अटे पिला माने, तेनो निर्वाचन लड़िबाटा ही ठीक हैला, बाकी तक सब बोल हैला। नेक्स्ट देखियो कोन दैछि संविधान रो प्रणयनकारी सभार किए सभापति थिले। तो हमर जो संविधान प्रणयनकारी सभा रहिछि तार सभापति पिला माने किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक अछि, संविधान सभापति स्थायी सभापति भाबे 11 डिसेंबर 1946 रे निर्वाचित होइतिले सी एवं संविधान प्रस्तुत हेबा पर्यंत सभापति थिले सी पर्यंत। ठीक अछि, जरा कि सार्वजनीन प्रश्न उत्तर सर्वदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हबो। ठीक अछि, जदि पचारथांता कि प्रथम अस्थायी सभापति किए, ठीक अछि, तबे कौन होता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो बुझी पाइल जो टेम्पररी प्रेसिडेंट पचारथांता ताले कौन होता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक अछि, जो परमानेंट पचारथांता ताले कौन होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिए बेले कौन दैछि 17 प्रश्न भारतीय संविधान रे जरूरीकालीन धारा गुड़िक केउं देशर संविधान द्वारा प्रभावित होई थाए। एटा कोठी हेतला जर्मन वेइमार रिपब्लिक हेतला। ठीक अछि, तो जेतेबेले एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने एतरो गोटे निहाती भाबे बहुत क्वेश्चन आसे, मु आपको एक्सप्लेन कर दोछ आपण गोटे खातारे मेंशन कर दिन सर्च करी हला। तो जर्मन टा हम भारतीय संविधान रो जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे
ତ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନିଲମ୍ବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଜର୍ମାନର ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକ ରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ତା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଭାଗ 18 ର ଧାରା 52, 56, 60 ଜରୁରୀକାଳୀନ ତିନିଟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 352, 356, 360 ସିରିଏଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଆମର ୟୁଏସଏ ରୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ନ୍ୟାୟିକ ପୁନର୍ବିଲୋକନ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପିଲାମାନେ କଣ ଆସିଛି ଆମର ଯୋଉ ସମବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକା ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ତାପରେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଯୋଉ ସଂସଦୀୟ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। କାନାଡାରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଆସିଛି ଆମର ଯୋଉ ଫେଡେରାଲସନ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ସଂଘୀୟବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ଆସିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଯୋଉଟା ନ ଶୁଣି ପାରିଲେ ତ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଶୁଣି ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 18 ବର୍ଷ କଣ ଦେଇଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିକାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିକାରଣ କହିଲା ବା ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କହିଲା, ତ ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଟା କଣ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ପ୍ରତିକାରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ? ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଥିବା ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟା ବିଶେଷ ଭାବେ ଧୀର ଶ୍ରେଣୀ ବା ପାଠ ପଢାରେ ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଗିଫ୍ଟେଡ ଯୋଉ କହିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ଗୋଟେ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? କିଏ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମାର୍ଜିନ କରିଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କୋଉଠାର ଲୋକ? ଇଟାଲୀ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଐତିହାସରେ ଯୋଉ ଜୋସେଫ ମାର୍ଜିନଙ୍କ ବଡ ଭୂମିକା ପିଲାମାନେ ରହିଛି। 1831 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସେ ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଇଟାଲୀର ଏକତ୍ରୀକରଣର ଆତ୍ମା ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉ କାଭୋର କହିଲା ସେ ଗୋଟେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ରେନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗାରିବାଲ୍ଡି ପିଲାମାନେ କିଏ? ଗୋଟେ ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ବାହିନୀ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଖଡଗ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଭିକ୍ଟର ଇଲୁମେନ ଦୁଇ ଯୋଉ କହିଲା ସେ ଜଣେ ସେଇ ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ସାର୍ଡିନିଆର ପ୍ରିଡମନଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 120 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି। ଓଡିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା? ତ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗଟା, ତ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗତା ପଡିଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ? ଓଡିଶା ଇତିହାସ ଏବଂ ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୌଡଙ୍ଗ ଦେବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଛତିଆପୁର ଯୋଉଟା କି ଯାଜପୁର ସୀମା ନିକଟରେ ଅଛି ପାଖରେ ଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଚୌଡଙ୍ଗ ଦେବ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ସିଏ ଖାରବେଳ ପିଲାମାନେ କିଏ? ଯିଏକି ଚେଦି ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଶିଶୁପଳା ଗଡ ତଥା ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପିଲାମାନେ କିଏ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଯୋଡାଟି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ ଏଇଟା କୋଉଟା ପିଲା ଠିକ ହବ? ହଦଗଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭଦ୍ରକ। ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ବୋର୍ଡ ଅଫିସର ଉତ୍ତରଟା ତାକୁ ମାନିଛି, କାରଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୀମାରେ ଅଛି। ଏହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦେବ୍ରିଗଡ ଦେଇଛି ଏହା ବରଗଡ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ କୋରଗଡ ଦେଇଛି ଏ କୋରଗଡଟା ପିଲାମାନେ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଉଷାକୋଟିଟା ସମ୍ବଲପୁରରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ ବି ଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 122 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। କେଉଁ ମେଘ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କେଉଁ ମେଘ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଘନ ସହିତ ଜଡିତ?
କପାସୀ ମେଘ। ଠିକ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ବଡ ଧରଣର ବଜ୍ରପାତ ହଉ କିମ୍ବା କାଳ ବୈଶାଖୀ ହଉ, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ହଉ, କେବଳ ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଭୂଲମ୍ବ ମେଘକୁ ଯୋଗୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କୋଉଟା? କପାସୀ ବର୍ଷା ମେଘ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୌଗୋଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଯେତେବେଳେ ଭୂଗୋଳର ପେଡାଗୋଜି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଟଲାସଟା ହିଁ ଠିକ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଟଲାସଟା ହିଁ ଠିକ ହବ, କାରଣ ଏ ଆଟଲାସ ନୁହଁ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ? କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ମାନଚିତ୍ରକୁ ବହି ବା ସମାହାରକୁ ଆଟଲାସ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀ, ପାହାଡ, ସୀମାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ, ଯାହାକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ 3D ଡାଇଗ୍ରାମ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ପ୍ରତିରୂପ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର। ତ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, 124 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଆମର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କଥା ଉଠେ, ସେଥିପାଇଁ କୋଉଟା? କୋଇଲାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହବ, କାରଣ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 50% ରୁ 60% ଅଧିକ ଭାଗ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟାର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ କୋଇଲା ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାରତର ପାୱାର ଜେନେରେସନ ର କୋଇଲା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସ ପିଲାମାନେ। ତ ଯୋଉ କହିଲା ଖଣିଜ ତେଲ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ୟୁରାନିୟମ ବା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କୋଇଲା ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ପ୍ରଜାତିକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଜାତି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଜାତି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁ ଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଜାତି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର ଗୋଟେ କାଠପାରା। ଠିକ ଅଛି, ତ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପିଲାମାନେ ପାଣି କଣ? ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି କହିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମି ଯାଉଛି ବା ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯିବେ, ସେମାନେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାମାନେ। ବିପଦ ପ୍ରବଣ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାରଣ ଗୁଡିକ ସୁଧାର ନହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଚାଲିଯିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ବିଲୋପମୁଖୀ ପ୍ରଜାତି ପିଲାମାନେ କଣ? ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ବିଲୋପ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେଣି, ତ ବହୁତ କମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, 126 ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସଟି ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ସମୟକୁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ସେ ଯୋଉ କହିଲା, ତ ଏଇ ମରୁଭୂମି କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 1% ରୁ କମ ଥିଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଇବା ପିଲାମାନେ 4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଖରା ଦିନେ, ବର୍ଷା ଦିନେ, ଶୀତ ଦିନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ତରଟା ବଦଳିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁଜିକ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଉତ୍ପାଦନଟା ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଆସିଥାନ୍ତା, ଅମ୍ଳଜାନଟା କିମ୍ବା ଆର୍ଗନଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି କେତେ ଭାଗ? 21 ଭାଗ। ଆର୍ଗନ ପିଲାମାନେ କେତେ ଅଛି? 0.93 ଭାଗ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପିଲାମାନେ କଣ? 0.03 ବା 0.04 ଭାଗ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି ଦେଇ ଯାଇନି, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି ବା ଗୋଟେ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ରହିଛି, ଏଇଟା ଭାରତର 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇଛି। ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ସହର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଉପର ଭାଗରେ ତ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ରାଉରକେଲା, ବାରିପଦା କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଯଦି କୌଣସି ସଠିକ ଆନ୍ସର ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, 128 କଣ ଦେଇଛି।
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦୀପ ଯୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି 10 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି? ତ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ ହେଇଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଣାଳୀକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ କେନାଲ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପ କିମ୍ବା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପୃଥକ ପ୍ରଣାଳୀ କି କଣ କୁହାଯାଏ? 8 ଡିଗ୍ରୀ କେନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? 10 ଡିଗ୍ରୀ କେନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 129 ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ହେନ୍ତାଳ ବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାହା କୁହାଯାଇଥାଏ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ହେନ୍ତାଳ ବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବୋଲି ଅଟେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ଇକୋସିଷ୍ଟମ। ଠିକ ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳ ପିଲାମାନେ କଣ? ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦରବନ ପିଲାମାନେ କଣ? ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ ବନ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 130 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ଭୂମିକମ୍ପ ତରଙ୍ଗର ଗୁଟେନବର୍ଗ ଅସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଯାଇଥାଏ? ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ମ୍ୟାଣ୍ଟେନ ବା କଠିନ ବା ବାହ୍ୟ କୋର ବା ସୀମାକୁ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଅସଂଗଠିତ ପ୍ରାୟ ଯେମିତିକି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଗଭୀରତା ପ୍ରାୟ 2900 କିଲୋମିଟର ପିଲାମାନେ। ତ ଭୂମିକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଲା ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି କେବଳ କଠିନ ମଧ୍ୟମ ଦେଇ ଗତି କରିପାରିଥାଏ। ଏହା ତରଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିପାରିନଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ କୋରଟା ବା ଆଉଟର କୋରଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ ବା ଗୁଟେନବର୍ଗ ଅସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତରଳ କୋର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରି ପ୍ରାୟ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଏସ୍ ୱେଭ ସ୍ୟାଡୋ ଜୋନ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପି ତରଙ୍ଗଟା କଣ? କଠିନ ତରଳ ଦିଟା ଯାକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି କୋର ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଥିବା ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଟେନବର୍ଗ ସହିତ ଅସଂଗଠିତ ପାଖାପାଖି ଶେଷ ହୋଇଯିବା କଥା ପଡିଛି, ସେଟା ତରଙ୍ଗଟା ହଉଛି ଏସ୍ ତରଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 131 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେନାଲ ଭାବି ଭାବି ଭୁଲ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କେନାଲଟା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ତ କେନାଲ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? କୂପ ଓ ନଳକୂପ ପିଲାମାନେ ହବ। ତ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ବହି ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜଳସେଚନ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ଭୂତଳ ଜଳ ବା କୂପ ଏବଂ ନଳକୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କେନାଲଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ସ। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି କୂଅ ଏବଂ ନଳକୂପ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ସ କହିଲା ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କୂପ ଏବଂ ନଳକୂପ ହିଁ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜବ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଆମ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଶିରାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିରାକୁ ମାଗ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ଲାଭା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଗ୍ମାଟା ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଭା ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଭିତରେ ଥିଲେ ମାଗ୍ମା, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଲାଭା। ଠିକ ଅଛି। ସିଆଲ ପିଲାମାନେ କଣ ଓ ସୀମା ପିଲାମାନେ କଣ? ଏଗୁଡିକ ଭୂତକର ଦୁଇଟି ସ୍ତର। ସିଆଲ ହଉଛି ସିଲିକନ ପ୍ଲସ ଆଲୁମିନିୟମ, ଯୋଉଟା କି ମହାଦେଶୀୟ ସ୍ତର ପିଲାମାନେ। ସୀମା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଣ? ସେ ସିଲିକା ପ୍ଲସ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ଠିକ ଅଛି। ମହାସାଗରୀୟ ସ୍ତର ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 133 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? କେଉଁ ନଦୀଟି ଉପତ୍ୟକାଟି କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ତ କୋଇଲାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କୋଇଲା ଖଣି, ଯୋଉଟା କି ଝାଡଖଣ୍ଡର ଝାରିଆ, ବୋକେରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଞ୍ଚି, ଏହି ହେଉଛି ଦାମୋଦରର ନଦୀର ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଗୋଣ୍ଡାୱାନ କୋଇଲା ଏଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। କାବେରୀ ହଉ, ଗଙ୍ଗା ହଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ହଉ, ଏ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୋଉ
আমার পট্টু মূর্তিকা ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲା 134 ସମସ୍ୟା କଣ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି କେଉଁ ନଦୀଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି କେଉଁଠି ଲାଭ କରିଛି ପିଲାମାନେ ବୈତରଣୀ ଲାଭ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ଆମ ବୈତରଣୀଟା ଖାତା ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା ତ ସବୁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଟା ଖାତାରେ ଲେଖିକି ନୋଟ କରିଦବ ହେଲା ବୈତରଣୀଟା ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋନାସିକା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଛି ବୈତରଣୀ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହିଲା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ବା ରାଞ୍ଚି ନିକଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଟା ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଛି ଦିଟା ନଦୀ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ କୋଏଲ ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ ପିଲାମାନେ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସିଂହବା ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ପିଲାମାନେ ତ ଯାହା କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ ଦେଇଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲା 135 କଣ ଦେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ କୋଉ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର ରହିଥାଏ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କାରଣ ଏହି ସ୍ତରରେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟନୀକୃତ ପିଲା ଚାର୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ଯାହାକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବେତାର ବା ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆୟନ ସ୍ତରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗ ବା ରେଡିଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରିଥାଉ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ପିଲାମାନେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଜନ ଗ୍ୟାସ ବା O3 ଥାଏ ଏଠାରେ ଜେଟ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ତ ମେସୋସ୍ଫିୟର ପିଲାମାନେ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁଠୁ ଶୀତଳ ସ୍ତର ଏଠାରେ ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 136 କଣ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ ତ ଆମର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥାଏ ଏବଂ ଜୀବମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ତିନି ବିଭକ୍ତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯାକି ସ୍ଥଳ ଭାଗ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଯାକି ଜଳ ଭାଗ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଠିକ ଅଛି ବାୟୁ ଭାଗ ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତ ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତ ପିଲାମାନେ ନୁହଁ ନା ତ ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଥାଏ ଓ ଉପର ସ୍ତରଟା ମହାକାଶ ସୀମାରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ପତଳା ଥାଏ କୌଣସି ଜୀବନ ସତ୍ତା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏହା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 137 କଣ ଦେଇଛି କେଉଁ ନଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ଭୂମି ରୂପ ନୁହେଁ କୋଉଟା ନୁହେଁ ନଦୀ ସୋପାନ ନୁହେଁ କାରଣ ନଦୀ ନିଜ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଗ କମିଯିବା ଯୋଗୁଁ ପଟୁ ମାଟି ଏବଂ ବାଲି ଜମା କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳ ରୂପ ତିଆରି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ସଂଶୟଜନିତ ସ୍ଥଳ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ତୁ କହିଲା ପ୍ଲାବନ ଭୂମି କିମ୍ବା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହଉଛି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବାଲି ଏବଂ ପଟୁ ମାଟି ଜମା ହୋଇ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଫଳରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନଦୀ ସୋପାନଟା ଏଇଟା ନୁହଁ କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୟଜନିତ ପୁନର୍ଯୌବନ ସ୍ଥୂଳ ଭାଗ ପିଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପୁଣି ଥରେ ତା ତଳକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ପାହାଚ ଭଳି ଉପରକୁ ଉପର ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଜମା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ ବରଂ କ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ନଦୀ ସୋପାନଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 138 କଣ ଦେଇଛି ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହିମାଳୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କାରଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟଟା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟମାଳାର 1500 ରୁ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପିଲାମାନେ ମିଳିଥାଏ ଯୋଉଠିକି ଓକ୍ ଟି ତାପରେ ଚେଷ୍ଟନଟ ଭଳି ଚଉଡ଼ା ପତ୍ର ଥିବା ଗଛ ପାଇନ ଦେବଦାରୁ ଭଳି ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହିଲା ପୂର୍ବଘାଟ କିମ୍ବା ଆରାବଳୀ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବା ଶୁଷ୍କ ଅରଣ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଯୋଉ କହିଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 139 କଣ ଦେଇଛି ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ପୁରୀ ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5টাରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠେ ତେବେ ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କେଉଁ ସମୟରେ ଉଠିବ କେଉଁ ସମୟରେ ଉଠିବ 5ଟା 26 ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଉଠିବ
ঠিক আছে অপশন এ ହିଁ রাইট आंसर কারণ পূর্ব পৃথিবীর আবর্তন ও চন্দ্রর পরিক্রমণ যোগু গোটে স্থাନରେ গোটিয়ে উচ্চ জোয়ার আসিবার ঠিক 12 ঘন্টা 26 মিনিট পরে পরবর্তী উচ্চ জোয়ার পিলামানে আসଥାଏ তো এইটা যে কহিলা বা 24 ঘন্টা 52 মিনিট পরে সেই স্থাନରେ সমান স্থানর চন্দ্র সমুখକୁ আসଥାଏ পিলামানে তো এঠারে প্রথম উচ্চ জোয়ার আসে কেতেবেলে 5টারে পিলামানে আসଥାଏ 5টা পিএম রে পরবর্তী উচ্চ কেতে আসে 5টা পিএম যুক্ত 12 ঘন্টা 26 মিনিট जोटा कि केते हबो 12टा 26 मिनिट पूर्वाह्न रे आस्ते बोले माने तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए बोले माने कोन देछि 140 नंबर प्रश्न अक्षांश और द्राघिमा केउ पद्धति रे सर्वाधिक उपयोगी अटे तो बोले मैंने आप बहुत कष्ट करूँ तो आप लाइक गोटे छोटे छोटे लाइक करी हम चैनल को सब्सक्राइब करदेले आमको बहुत खुशी लगे आप गोटे लाइक आमको बहुत प्रोत्साहन मिले तो जो कहला अक्षांश और द्राघिमा अध्ययन केउं पद्धति सबुठारे उपयोगी तो कोटा बोला माने हबो परोक्ष पर्यवेक्षण पद्धतिटा सबुठारु उपयोगी पिला माने हबो कारण जो परोक्ष पर्यवेक्षण कहिला अक्षांश द्राघिमा होची पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा गोटे काल्पनिक रेखा पिला माने तबे आमे वास्तव रे पृथ्वी ऊपर छिडा होई कोनोसी गोटे रेखा को निज आखि रे सिन देखि परिबा नाही तेनु प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण पिला माने एटा संभव नुहे ठीक अछि तेनु परोक्ष पर्यवेक्षण ही हबो याकु पढेबा पई गोटे 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 ग्लोब नबा किबा शिक्षक गोटे मानचित्र नेबे किबा गोटे मॉडल व्यवहार करिबा तो ग्लोब देखि पिला माने जो ज्ञान पांदी ता गोटे परोक्ष पर्यवेक्षण पिला माने जहा द्वारा पिला माने सहज रे काल्पनिक रेखा विषय रे बुझी पारंती तेनु भूगोल पेडागोजी अनुଯାयी एया ही सर्वश्रेष्ठ पिला माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने 141 कोन देजी केउ नगरी रे जून मासरे सबुठारु बड़ दिन होई थाए तो कोठी पिला माने थाए दिल्ली रे थाए कोठी थाए दिल्ली रे थाए तो जो जून 21 तारिख रे सूर्य कर्कट क्रांति 23.1/2 डिग्री नॉर्थ ऊपर लंब भाव किरण दियंती पिला माने जाको कर्कट संक्रांति बेली कुआ जाए एही समय रे उत्तर गोलार्ध रे आमे विषुव रेखा 0 डिग्री रु जेति की उत्तर आड़ को जीवो से दिन रो दर्घ्य सेते बढ़िबो पिला माने तो जो कहिला बेंगालुरु सेटा प्राय केते जाय थाए 12 डिग्री नॉर्थ जाय थाए भुवनेश्वर पिला माने जाय थाए 20 डिग्री नॉर्थ जाए कलिकता पिला माने जाए 22 डिग्री नॉर्थ जाए और दिल्ली के जाए पिला माने 28 डिग्री नॉर्थ तो एटा जाए 12 एटा जाए पिला माने लिखि दियो हैला 20 एटा जाए पिला केते 22 एटा जाए 28 ठीक अछि सब डिग्री नॉर्थ ठीक अछि सबुठ अधिक तार कोटा जीवो दिल्ली जीवो जेहेतु दिल्ली शहर गुडी मध्य सबुठ अधिक उत्तर अक्षांश अवस्थित तेन जून मास रे दिल्ली रे ही सबुठ बड़ दिन रहइबो ठीक अछि नेक्स्ट देखिए बोले माने 142 कोन देछि कि एक नॉटिकल माइल केते माप को बुझाई थाए प्राय केते बिला माने एक नॉटिकल माइल प्राय 1.85 किलोमीटर ठीक अछि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एक्चुअली गोटे साधारण स्थल भाग रे दूरता मापिया पई आमे स्टैट्यूड माइल व्यवहार करते बोला माने तो जो स्टैट्यूड माइल टा प्राय 1.61 किलोमीटर बिला व्यवहार करू किंतु जो समुद्र किबा आकाश मार्ग रे दूरता मापिया पे बिला माने आमे नॉटिकल माइल व्यवहार करता गोटा नॉटिकल माइल रो सटीक भाबे उत्तर होची 1.852 किलोमीटर हला जोटा कि 1.85 ठीक धरा हिची ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट देखिए बोला 143 कोन देछि केउटी पृथ्वी रो किबा पृथ्वी रो एक अंशर प्रतिकृत को प्रतिनिधित्व करिथाए ओटा कथे बोला माने मानचित्र करथाय ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कारण मानचित्र संज्ञा अनुଯାयी एक निर्दिष्ट स्केल साहाय्य रे समग्र पृथ्वी किबा पृथ्वी रो कोनोसी एक निर्दिष्ट अंश को समतल कागज ऊपर जदी अंकन करा जिवो ताको मानचित्र पिला माने कहवा जाय मानक पिला माने कोन मानटा कहले कोन बुझिबा ओटे वास्तव दूरता एवं कागज ऊपर दूरता अनुपात को बुझिते पिला माने मानचित्र प्रक्षेपण कहले पिला माने कोन बुझिबा गोलाकार पृथ्वी को ओटे 3D बा ओटे 2D कागज रे बदले गाणितिक पद्धति को क्वालिटी प्रक्षेपण बोले क्वा जाय तेनो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 144 कोन दैछि वन्य प्राणी कर निरंतर अवक्षेपण पाई केहु मानवीय कार्यकलाप मुख्यतः दायी अटे तो आमर वास्तविक देखि रक्षा गले जंगल रक्षय शहरीकरण शिल्पायन जो मनुष्यर वन्य प्राणी मानक मध्य प्राकृतिक घर बासस्थान को संपूर्ण नष्ट कर दउछि पिला माने जहा कि बासस्थान हरा ही सारा विश्व रे एवं भारत रे वन्य प्राणी कमी जिबारु सबटर प्रधान मुख्य भूमिका रहउछि प्राकृतिक बासस्थान रो ध्वंस पिला माने तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि 145
ता पूर्व आपण गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी आप साथी मानक शेयर कर दिंतु। बहुत सुंदर क्लास टी आज जाउची जहाँकि आपण परीक्षा निहाती गुरुत्वपूर्ण रहिबो। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भूगोल शिक्षादान रे विशेष भाव व्यवहृत होइथाए। तो आम भूगोलर गोटे सुप्रसिद्ध नियम हूँ कौन मानचित्र हूँ भूगोल शिक्षक डाहाण हाथ ठीक अच्छी। तो यहाँ मानचित्र और रेखाचित्र यहाँ ही दीटा गोटे मुख्य उद्देश्य रही मानचित्र रेखाचित्र हूँ भूगोलर प्रत्येक अध्याय नदी पहाड़ जलवायु देश सीमा पढ़ाई मानचित्र दैनंदिन व्यवहार कर जहाँकि सब गुरुत्वपूर्ण रही ठीक अच्छी। ग्लोब माध्यम कौन कराई पृथ्वीर गोटे आकार कि आवर्तन अक्षांश कि बुझाई थाए शिक्षण पर्यटन क्षेत्र माध्यम कौन कराई पे गोटे उत्तम पद्धति केवल कि वर्ष को थे कि दुई थर पे दैनंदिन शिक्षण कर नहीं जहाँफल पाठ पढ़ा हाथ आसो। तो मानचित्र रेखाचित्र ही रईट आंसर हम। नेक्स्ट देखिए 146 कौन देती निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्राकृतिक मानचित्र अंतर्भुक्त नुहे। तो पे जो प्राकृतिक मानचित्र कहले कौन जो पृथ्वीर प्राकृतिक प्रदत्त जमीक पर्वत मालभूमि समतल भूमि नदी समुद्र मूर्तिका प्राकृतिक उद्भिद देखा सहित महाकाश नक्षत्र ग्रह देखा गोटे गोलकीय मानचित्र प्राकृतिक अंश होता अंतर्भुक्त पे। तो खनिज मानचित्र इज द राइट आंसर कारण जो खनिज मानचित्र गोटे प्रसंगभित मानचित्र पे केवल कौन निर्दिष्ट अंचल थी संपद कि लुहा कोईला विषय विवरण थाए तेणु यह शुद्ध भाव प्राकृतिक फिजिकल मानचित्र श्रेणीभुक्त होबे नहीं ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए 147 कौन देती एक मानचित्र रे केते तथ्य सन्निवेशित हेबो कहा ऊपर निर्भर करथाए कहा पर निर्भर करथाए पिला ता स्केल बा मापक ऊपर निर्भर करथाए पिला तो ये जो कहला स्केल एवं मापक सेटा कौन मानचित्र केते डिटेल बा तथ्य रहिबो संपूर्ण भाव स्केल उपर निर्भर करथाए पिला तो दी हरे तो एटा गोटे क्षुद्र मान विशिष्ट माप मानचित्र गोटे बृहत माप मान विशिष्ट मानचित्र। तो बृहत मान विशिष्ट मानचित्र पे कौन थाए जमी गाँ गोटे छोट छोट अंचल को बड़ कर देखा तो बृहत मानचित्र थाए बहुत तथ्य मिलता है। क्षुद्र मान विशिष्ट मानचित्र पे कौन थाए पृथ्वीर आटलास मैप थाए तो गोटे बड़ बड़ देश कि महादेश छोट छोट कर देखा पे। नेक्स्ट देखिए पे कौन देती 148 पृथ्वीर चापमंडल पढ़ेबा पई केउ पद्धति प्रकृष्ट अटे। तो पृथ्वीर जो चापमंडल कहिला ता पई पर्यवेक्षण और परिचर्या पद्धति ही गोटे उपयुक्त पे हम कारण पृथ्वीर जो चापमंडल वायुर प्रवाह जटिल विमूर्त विषय रही पे पढ़ेवाई केवल भाषण व्याख्या काम दबन पे ठीक अच्छे। शिक्षक जो गोटे बोर्ड में चित्र करी किंबा ग्लोब चार्ट देखाई पिलामानंकु पर्यवेक्षण कराइबो तार सुजोग दियंती ता सहित काहेकि वायुमंडल उच्च चापरु निम्न चाप होउची गोटे विषय रे पिलामान सहित काहेकि परिचर्या आलोचना करंती जेतेबेले गोटे पिला सबुठारु भल भाव बुझिबो जे तार सामाजिक तो यहाँ ही ठीक है पे तेज पर्यवेक्षण और परिचर्या पद्धति ही राइट आंसर हम। 149 देखिए पे कौन देती भारतर केउठारे सर्वाधिक अशोधित तैल भंडार रही कोट रही पश्चिम अपतटरे रही ठीक अच्छे कारण ये पश्चिम अनेक पिला माने प्रथम आसाम दिग्बई कथा भाविकी आसाम टिक मार दियंती किंतु आसाम हेउची भारतर सबुठार पुराना तैल उत्पादनकारी अंचल। जदि आमे सर्वाधिक गच्छित तैल भंडार कथा भाविबा बा सर्वाधिक उत्पादन कथा देखिबा तेबे अरब सागर रे थिबा पश्चिम अपघट कथा तो प्रसिद्ध मुंबई रो हाई अवस्थित जोटा भारतर प्रथम स्थान आसे जोटा कि भारतर प्राय 40% अधिक आमर जो अशोधित तैल भंडार बा गोटे क्रूड ऑयल मिलता है पिला माने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट प्रश्न पे देखा केउटी भारतर वृष्टिपात सहित संपर्कित नुहे तो कौटे नुहे पे प्रतीप वार्तावर्त पे नुहे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कारण यार अर्थ होउची कौन केंद्र रे उच्च चाप रही वायु बाहर आड़ को प्रभावित होगा प्रतीप वार्तावर्त सृष्टि हेले पाग एकदम सफा रहिबो सुखिला रहिबो शांत रहिबो ठीक अच्छे। या द्वारा वर्षा आदम हुए ना पे तेणु वृष्टिपात सहित यह जड़ित नुहे। वार्तावर्त पे कौन बंगोपसागर सृष्टि होता वार्तावत साइक्लोन जो ओडिशा एवं भारत उपकूल में प्रबल वर्षा होता है पे ठीक अच्छे। परिचालन पे कौन या द्वारा भारत में ग्रीष्म ऋतु शेष में
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବର୍ଷା ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ, କାଳବୈଶାଖୀ ହେଇଥାଏ ପରିଚାଳନ ସକାଶେ। ଠିକ ଅଛି। ପାର୍ବତ୍ୟ ବାଧା ପିଲାମାନେ କଣ? ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ବା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ପାର୍ବତ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର 150ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଗଲା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିର 60ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ତା ପୂର୍ବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହିଲି, ଦେଖା ହବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ।